SMDC Rangsakni takukchong bukukchong norjotno saimano tabuk bungkha Bharat hakotoro parliamentary election noti belekino hohomdo domkhai jani ja political party ni thong raglani bagai saitoklaima sungnuk jakha obo haino borom gonang XMDC bongkha khoroksa CPIM ni adong tai sikla bodol ni adong khoroksa belekino active and energetic leader haike pulano sini sir kumut-sano lamso sir please okay ambai tei lamso ko okay sentini thani slaina musung makhai Tripura hasteni political situation tabuk bahai choli uitong abono tuino sungno o sini channel ni bisinti khayai sayu khnarnan bagil lukrokno koijao please ambai norok tini oro phai manjak phaikha te nongni channel ni bisingtui o news no nai tongnai dadak sidak o pandro nai tongnai hasteni joto tong kchang borok okra chakrana ni khulumung te sikla chalai sak chalai roknani hamjak mungya pharo norok to media ni samung tango ang hinnai hasteni tei haktorni the political situation abo norok borok ko sarai seleke siu seng haktor hani je political situation 2014 o NDA government phaimani pore lukuni jangjal democracy bai thangmani nukha siklarongni employment ni je manthai abo khosor thamani nukha samung humung tangi chanai bororokni samung kmamani nukha manei khnai dambari thangmani abo baksa double triple ungui thangkha emonki bithi boroi de dorkari nangmani namkukmani bithi boroi abo 2014 ni sikang jesik tongmani dini 2024 March maso phayoi baksa double triple ungui thangkha obongkhai kubui aitabu political parties rok to borok nijini party no joy khaina bage prachar thangnai ni BJP boni prachar thangnai sung India jut bosini prachar khai tongo ebal jaga kokhai obosthi lukura অভিজ্ঞতানি বিনিময়ে অভিজ্ঞতানি ভিত্তিতে তাকলাইনি ও লোকসভা চমরিও ভোট দিনাই আবানি পুইতু ববা হাই অভিজ্ঞতা 2014 ni sikang BJP bornok tam kok demani bokok naro deman kha sini hastewa 2018 ni sikang BJP je kok demani bornar na kha tamo samani 2018 ni sikang sini haste chongbaribo বিধানসভা chongbaribo apro biplop dev borom grang biplop dev jini takla 2024 ni loksaha chongbaribo Paschim Tripura asunni prarthi bo president tomani sini hastini lukurongno puitu charna bagai omo hakinor borok media ni bisingtui tebo kotor press laikha a press min ni bisingti bo hastini lukurongno tam sala chesta kika BJP je left front government 25 বছর tongpuro lukure naki samung khlailia obo haiki borok siltena chesta khlaikha kotor kokhaimo singkhafru je যুবরণ প্রতি বছর 50,000 চাকরি নাই সুনীল দেওর ত্রিপুরা রাজ্যের প্রভারী সভা সমাবেশ लोकुथुम पांडाव चिरिक चिरिकी शाखा जो भी पहले डायल करेगा उसका नंबर ही पहले आएगा मिस कॉल बाय चाकरी जों हायं गोनाङै उन्ति कक खनायाखौ जे मिस कॉल बाय चाकरी मानो हिनाय फेबो लुकुरकनो अबो काइसे वान सुतनाय कक दु नरनि बिसिंथ अबो आं काइसे एक्सप्रेस थाइना मुचुं बसुक जरा देखे मान मा मुचुं मानि तंना
যে মিসকল লিখাইনা চাকরি মাননাই হিন সাজাগৈ আজরাও যারা মাননা মতন তনাই সিকলা বা বেকার স্বাভাবিক সামুং গৈ এমপ্লয়মেন্ট গৈ উঙ্গি তংখাंगाय bo manna musu mai na o boroni bkhana manna bagay botam saka miskol likhachi chakri manna phone বিজেপি no tobai saban nugia ko kendro si বিজেপি tongphano tabo jehetu kendro bo বিজেপি সরকার tong রাজ্য bo বিজেপি jodi phaigang kai to obo kaham ko sengmani khanman কিন্তু থাংনাই 6 বছর ত্রিপুরানি কোনো তাখক এবা বুখুক বেকার সামুদ্রি ব্রক মিসকল রিবই চাকরি মান কাহিনী খদে খনাখা আবাং তিনি ওরা আচুকি চ্যালেঞ্জ রিব বিপ্লব দেব প্রথম মুখ্যমন্ত্রী খা 52 মাস নিবান্তা ও 52 মাস ত্রিপুরানি কোনো খরচা যুবক বেকার যুবক মিসকল লিবই বিনি নগ থাঙ্গই চাকরি ন পারথাং সগিখা অবহাই কক খদে খনাখা খানায়া তাম সাকাতে বড় কলেজ পড়ি তংনাই স্কুল পড়ি তংনাই ইউনিভার্সিটি পড়ি তংনাই বড় খাই বরক নখাই তাম পড়ি যেহেতু দङ বড় তবে ইন্টারনেট নি যুগ ডিজিটাল যুগ সোশ্যাল মিডিয়া নি যুগ স্মার্টফোন রিনাই আবতে কিছু প্রলোভন স্মার্টফোন মাগনামান খাঙ্গাই তো গাহাম কগলে অমা হাই থিংকিং খামতে হাই ওয়ান চুং মুংখা খরক বসে স্মার্টফোন মান খাতি ত্রিপুরা রাজ্যনি কলেজ হাজার হাজার কলেজ পড়ি ইউনিভার্সিটি পড়ি তংনাই স্কুল পড়ি তংনাই যখন অমহাই অবস্থা আর আইপিএফ টি আফ্রো আ সময় টাটাল কক সামনে বরনি বসকাং সরাই সরাইনি থাকা 2018 সরকার ফাইমানি পরে ন বড় মোডালিটি কমিটি কাছে খাখা ও মোডালিটি কমিটি মানে হাই পাওয়ার মোডালিটি কমিটি মানে আমসকে হাই পাওয়ার স্টেট গভর্নমেন্ট ইফানা আমসকে হাই পাওয়ার গ্রি অমো হাইকে আ সময় আইপিএফ নি যারা বরম গনাং লিডার্স তমায় বরক সাকা হে উনি মাননা আ সময় বিজেপি নি লিডার্স বরনা আপনো প্রতিশ্রুতি রিনো মানখানা এটা বড় প্রশ্ন ফাইও বিজেপি নি লিডার্স আ সময় বরন প্রতিশ্রুতি রি মানি তাঙ্গে আ হাই পাওয়ার মডেলিটি কমিটি পুরনো জায়গা মানা অমো হাই গোबां मा কক লুকুনি বিসিং তাক সুমুং তমু মানগনাং মন্ত্রী আইপিএফ তিনি একমাত্র এমএলএ আগিও 8 জন এমএলএ তমানি আইপিএফ তিনি 10 বছর সপাইখা কারণ বড় নির্বাচনী সকাং তাতাল কক শাখা নির্বাচনী পরে কবি কক নমা শাখা তাম শাখা অধিবেশন চাওই যে ত্রিপুরালেনি যে দাবি আবো শুধুমাত্র সিপিএম ননা বাগি দাবি ngai nang tamani ba kok no 2018 chang saragya tar mane noro ajorabo lukurang thokai tatal kok shakha aro tatal kok samani gnoi IPF tini bini position bola thang sugui kha ang pharo tini tatal sawui rajniti khai kai salcha tabuk থেকে 5 বছর বা 10 বছর পর জবাবদিহি মা খাইনাই কারণ জরা বরক ন অব কাইসা অভিজ্ঞতা রিব ও অভিজ্ঞতা বিসিংতৈ তাতাল তৈ এরেং ন বড় কিন্তু চংমি মানো আর চংমানমানি বিসিংতৈ আইপিএফ তিনি অবস্থা বজা থাং সগিখা যখন পজিশন বিজেপি নুগি সংখ্যা কুবুই কক বাইতেই রাজনীতি খাইই ত্রিপুরাও ক্ষমতাও ফাইনাইনা 2023 नि निर्वाचन सिगां आं तो हिनो ত্রিপুরা मथा 2021-22 नि टीटीआईडीसी नि इलेक्शन आ इलेक्शन सिगां न बीजेपी बाय ত্রিপুরা मथा नि गभीर একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তমানি ত্রিপুরা রাজ্যনি বরক সাইমানানি কোনো মানে সুযোগ মালিয়া কারণ বসকাং তাতার কক সাইদংখা बीजेपी बाखे वालाइखा ত্রিপুরা मथानि बहु कर्मी बीजेपी वालाइखा तगलाइखा बुलाइखा एमनकि केस ngै जेलो पर्यन्त मासाखा आ घटना सिनि मखल नुकजा हुंगे स्वाभाविक भावे बीजेपी बाय ত্রিপুরা मथा आलादा नंगना हिनि वानसुका किन्तु बुथ विभाजननि सुजुग ना हारै
2023 নির্বাচন 42টা আসন রিওই বিজেপি ন হাই না হাই জিতেন সুযোগ দিবিকা আপুর কিন্তু গসিলিয়া তি প্রামথানি সুপ্রিমো মানগানাং সুপ্রিমো তি প্রামথানি বগসিলিয়া বসাকা ইলেকশন নি পরে আনি বো বুলুংখা নিনি যে বুলুংখা नोंनि जे गसि दं स्वयं जे 42टा आसन प्रार्थी रिवै बीजेपी बुथ विभाजननि गनै पासनि थाखा निनि बो बुलुंखाय नै गे नों ताबुक तामनि बागै हायनो हाय अ बीजेपी बाय गथावै आ बुलनो बुलखाय थांथं तामहिन साइतंग मा खेपा संनुकपानि तिब्रामो थानि बरं गोनां सुप्रिमो संग्र श्रद्धा खायबो बखरसा राजबसंनि नखुनि बसा सम्मान खालायो কিন্তু বরক সম্মান মানে যোগ্যতা খনিङ বজখন বিনি সামংনি বিসিংতি কুবই লামা ফনগুই তা কাকাই গে তামো সাকা অ খেপে সং খনাকা যে থানজা নাকি তিপ্রামো থা আইপিএফ টি বিজেপি नि বিসিং থানজা অবশ্য আসল থানজা এর মানে 2018 নির্বাচনের সিগাং নং যে খামানি কক Tiprasa hansa maungnai kan ngapro tatal kok sakana nung tabuk sai tongo IPF tipramo tha BJP si thansa কিন্তু thansa nugui tongo sekang kotor thansa no teis ni sekang kai nungko siraklia teis ni pore ke mago sika karon ase kok tongo bangla bai khoner kotha mati koi nei tatal kok abo automatically bo ongre ma phainai কুবই তামতং আবো সিজাগি দং হা আর কেবল ব্যক্তিগতভাবে না আসলেও কেবল ব্যক্তিগত আক্রমণ খেনে বাকি অকক সামানিয়া লজিক নিকক সাইতমানি আ সময় বারবার সাকা তিপ্রাসার থানচা মাংনাই বিজেপি বাই থানচাংনা বাকি তিপ্রাসার থানচাংনানি বাকি কক সাজা নोंथाङा কোনো 2023 नि নির্বাচন সকাঙ্গে সায়া তার মানে নों আফ্রো 15 লক্ষ তিপ্রাসা 40 লক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যনি বরত্ন নং তাতাল কক সাকা আফুরো যদি তাতাল কক সায়াকাই নং তাও তাতাল কক সাই দङ বব ঠিক আ সময় কক সামানে তাতাল নাকি তাবু কক সামানে তাতাল নাকি আ সময় কক সামানে কুবুই না তাবু কক সামানে কুবুই বক কক কুবুই জনগণ জনতা বিভ্রান্ত আঙ্গন আপিল খাইনাই বরং বিভ্রান্ত ক্লাটা খাইদি বড় কনফিউশন খাঙ্কাই দিশাহীন খাঙ্কাই গুবুনিও ফানো তাতাল বুঝি থাংনাই তাতাল ফানো কুবুই বুঝি থাংনাই 2023 नि सिगां तातालनो कुबुई बुझि थांखा बिभ्रांत तोरे खाय आङो जागा आपिल खायनाय जे जनगण ता थांनि जनगण इमोशंस बाय ता थांनि बरंनो ताताल ए कक साउ सिमिनो पावर सिमि थांना बागि राजनीति ता खायदि अब पॉलिटिक्स है तबुक जेहेतु डेमोक्रेसी कांट्री तबुक सारा विश्व न राजनीति न तबुक मूल विषय राजनीति हिंफानो एमन राजनीति ताथुंदि जे राजनीतिनि गनै बररक दुखु माननाय बररक गलैना कलकनाय उक्लक तंनाय बरक ताइ उक्लक कलकनाय अमहाय पॉलिटिक्स ताखायदि संनुगो बीजेपी एमन एकटा राजनैतिक दल जे राजनैतिक दल गनां नखायताबो गनां खायनाय सुजुग गरैना खायताबो सोख्लांनाय सुजुग नायनायदि बीजेपी ताम खायका बरक कग्रेमानो 2014 सिगां जों फायखांबाय 15 लाख टाका खाय बेंक नाय खुसिं का जत बरन देशनि बररक उफ जों जरा आम आदमी दंनाय जरा साधारण नागरिक दंनाय बेंकआव 15 लाख टाका मान थाखायबा गाहामले आनि न खक तांद्रु फानांगौ साख्रि गरि फाना आनि कर्म संस्थान खायसिं माना नरेंद्र मोदी नो सोंदि नि 10 बছর काखा थर्ड टार्म नि ताबुक पॉलिटिक्स नि बिनि इलेक्शन बलराय खायदोंगौ केंद्र सेंटर केबनी बैंक अकाउंट 15 लाख टाका रां हादे हाबैखा अकुबै कक खामानि बदे सिं जाया जों मिडिया सिंति अकुबैनो सिदिना जाथाय अकुबै कनो सावै बरक जेटा बिभ्रांत खाय दं माने सोशल मीडिया नि बिसिंति आबनो काटरना चेष्टा खाय दं
अबो बुल आं हिनाय ताखौ ए बुखसं पयला एनालाइसिस खायदि deeply wan chudi ang kok sai to mani chaya tong kai anu monor question para खायदि khok chitra bai stoi tok musuk hinma bai nini to pha kun de kusung unya social media ni marfo abor nini to phani sombonde sini to phani sombonde boinugo nani di o to phani borro sikla chai rok tamo khok chitra simi de samai de machi sung logical thana nalia unlogic simi de sangwan chuksi sungno hino sini do phano hino sini borok do phano hino guma bufa garden tamai rok 2018 ne pore এলাকায় গনাঙই drugs tablet চাউই গাহাম নুকুংনি বসা বুতই র তাবো বিপথে মনা লামাও থাংসই দংয়ো নুখাবলে 2018 পরে তামখা এলাকায় তামখা নিজেরা এনজিও খালায়ই जोंनि जिबो টিওয়াইএফ যারা যুব সংগঠন তংনাই বিভিন্ন থানাও ডেপুটেশন মরিখা সভা খাগা সন লমই থাংখা অবনো মথাংনানি থুন অবকি বুল যে বিজেপি ট্যাবলেট নেশানো কাসুয়া যে বিজেপি স্কুল বন্ধ খালায়ো এদিছে আমচানি প্রায় 182 টা স্কুল বন্ধ যে বিজেপি স্কুল গানাও স্কুল বাই 100 মিটার 200 কিলোমিটার নি সাম্পাও লাইসেন্স দারি চোয়াক দোকান খুলগিরিব হয়তোবা চোয়াক দোকান নিনাইও তাকো আংবনো দুস পাইয়া সরকার যেহেতু লাইসেন্স দিকে বতো না নাইনো বিনি তাম অপরা কিন্তু অর সং সোসাইলি হিউম্যান বিং হিসাবে অবনমবান সুক নাই আনি স্কুল খাই বন্ধং থামো তামনে বাগে 100 200 নিনি চোয়াক দোকান খাই খুলগনা না স্কুল চেরে রক লেখা পড়া খাইयै লুকনি থিনাং দফানি থিনাং বরংনি থিনাং বনি যে বাইথাं बाजिनानि थिनां समाजनि खरपसा गोथार बरंगै बानसिंको अजामांगै बजाय मानो सालसा किन्तु चोवाक माइखन नङै बिनि आ लामाओ मना लामा खानिनि बागै लामा तलां तंगिदा आबनिनो प्रमाण कोई 49,000 माध्यमिक परीक्षा नाय ताबो 40,000 निचे फाइसो पाइका आरि जनसंख्या तो 2000 बाक्सा साओ 25 साल में कुछ भी नहीं हुआ 25 साल को नुकानो न्यांगा गाय 2017 नि 31 दिसंबर 2017 नि अप्रूवल लेफ्टन गवर्नमेंट तंको 2018 नि मार्च से बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट फाइबले 2017 नि এই তো 31 ডিসেম্বর নি ডাটা ত্রিপুরা রাজ্য বস এমপ্লয়িজ টংআপ্রো রেগুলার এমপ্লয়িজ অপ্রো কিসা নোট ডাউন খালি তাকতে বুকসং নোট ডাউন খালি আঙ্গো যে তথ্য জমানি নর বনাই দি 1,13,852 জন খা রেগুলার এমপ্লয়িজ আর ফিক্স পেও টংনাই ডিআরডব্লিউ কন্টিনজেন্সি পার্ট টাইম ওয়ার্কার 44,368 টোটাল 1,58,220 জন খা 2017 नि ठीक दिसंबर जरा और डाटा ताबुक नाइ निदि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट तंगफुरु नि जरा तार लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ग्रिहा आईपीएफटी बीजेपी टिपामथा त्रिमूर्ति सरकार टिप्रामथा जेहेतु बरक बाय थाका तीनटा दलनि सरकार ओ 6 বছর 2023 नि डिसेम्बर मास 31 डिसेम्बर आज आगने रिपोर्ट नाइदि रेगुलार जारा चाकरी खाइनाय 1,02,091 जन सितंसिल माने 1,13,000 नि कमी 1,02,000 माने रेगुलार कर्मचारी सिनि प्राय 11,000 नि ऊपर कमी थांखा अब की डेभलप ना तम जरा कन्टिनजेन्सी तनाय 44,000 नि कमी 36,154 टोटाल
19,975 জন ও 6 বছর একুরেট নাম্বার সংখ্যা কমাকা শুধু গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ টেকাইছে ডাটা খানা কেন রবানা জাগানা থাকতে খুব সম 2013 ni simi 2022 ni bisingo contractual samong dai outsourcing ni samongo 43% borok ajaga habui thak government চাকরি সিটলাংলি আকাইতে তাকানি বাবু নিরি সরকার দায়বদ্ধ স্বীকৃখা দেশ যুবক কোটি কোটি যুবক বেকার শিক্ষিত যুবক শুধু ত্রিপুরা 7 লাখ নি উপর বেকার কেউ বা বিএ পাস এমএ পাস এমএসসি পাস কম পাস এমকম পাস এমবিবিএস পাস নার্সিং পাস এএনএম পাস আউট জিএনএম পাস আউট হ্যাঁ BSc nursing pass out laboratory and laboratory pori pass out ja o bekar jubok to nai 7 lakh borni bagi kawan suli de sabono MP sanam ka sabo chief minister ka sabo bomb minister bo cabinet minister ka khoroni deng nai khorok tham deng ka sabo deputy chief minister nai ungya abuni sai boro issue to o hani 7 lakh bekar jubok to nai borong ni কর্মসংস্থান ni ব্যবস্থা tamo ungkha abusi otok company 40 lakh borok to nai bo buti khai tong abusi mule jandang nani ble tamo agreement khlai tamo agreement ni bising tui busuk joro teke development ungya abuni salai to 20 টাকা ni mairum 35 টাকা ungkha 400 টাকা ni gas 1200 1300 টাকা ngui thangka thok ni 100 টাকা ni dam 200 টাকা kai thangka manai khana ni dam double triple ngui thangka কিন্তু ni rega ni mojuri ke 170 175 ajagan tongkho tangini ni শ্রমিক লাখ লাখ শ্রমিক tonai benikhen rega ni mojuri baria nini MLA MDC ni rang jodi no beton double ngi man khai triple ngi man khang kai manai khani dam double bari man khang kai samung tang sanai borok ni hajira tamni bagai rega ni rang 500 টাকা 600 টাকা nya tangai abo khai mule jenda phaya tongnai nang sudu matra guli don jakha 25 বছর tam haga takuptai bukuk som susto babe cinta khaila 25 বছর sekang tamo tongmani এবং abon selai sekang kono 10 বছর left from government tongpro tamo khlaika 1949 ni simi 1978 ni bisingo then 1978 ni simi 1988 abro butu bisang ma khainai 1978 ni sekang tubora jo KBD bon khanao বছর দেব জেফরু এডুকেশন মিনিস্টার ক্লাস 5 দ্বারা পরিজাত পর্যন্ত 8 সার্টিফিকেট 9 নি সার্টিফিকেট না হারাই চাকরি মান খেন খানাও সং তাম নঙা বরনো পগরি সিনাই নেনি বয়স 20 22 25 30 নি মানো 50 বছর 60 বছর যারা অকরা তংনাই চাকরা তংনাই মা বাবু তংনাই বংসলাই তো जों ডিগ্রি गोबां फानो बंसलाई तो सियाबला borok sini selai prithibi no o hano sekang nukha bong thani sungnaila 1978 ni sekang sini ti bora jo maidom buti tongmani tablet maidom ni bono bora buri serok nana ta boro sung saw maidom tablet phungo tablet maidom 1978 যখন বামফ্রন্ট সরকার ফাইকা baksa hinu 1300 বছর 1400 বছর রাজানো শাসনই ছিল যুগ যুগ রমই কক বরক ন সেলেং খাইতো নি জাখা ইবেং আবনি প্রমাণ তাবু বতুই তংখো সুন্ত রয়্যাল ফ্যামিলি অসম্মান খায়া কিন্তু অবত বাস্তব যে রয়্যাল ফ্যামিলি বরক তাবু ফানো সিনি আমানি কক কক বরক ন গসিনায়া গসিনা খাই বরক কক বরক বাইনি কক সাখাম খরক বুসুক রয়্যাল ফ্যামিলি বরক কক বরক বাই কক সা বই হিংবানা ও রাজানো সাও আং রাজানো সেলিংয়া ang kubuno se kisa mokol fiog de hinchao sengkai sini kok ni bisingo bangla thase se sajak ting khanga kai o ma bangla mis kok chao hinchao acha
Rasbosong Rasnukuni Borok, Royal Family Borok, Bokok Brok Kaisa Sama Kengai, Te Bakai Hindi, Bangladesh. Nin bisa tam sabo. Na? Nang jadi kubui, nang jadi shoy. Abnu baban chuk di, sini bul tohe sono sungsudon khaini jorari di, bini khub bul tohe bono nang sane nang bul khai dongo, nang khai di, sadi. Big question. Hypocrisy tangde. Miyakai dopha dom songna hin chawo. Ekta dopha, ekta jati, তখনও দম সম যদি ও জাতি অত ফানি শিক্ষিত সমাজ কুকুবুন্য বিভ্রান্তঙ্গই ভুল পথে পরিচালিত হল আঙব কেবল আঘাত দিনা বাগৈ মানসিকভাবে কেবল আঘাত দিনা বাগৈ অকক সামায়া ভুল বিভ্রান্তি টঙই টঙানো দূর খাইদি আকং সাং আবেদন খানে বাগৈ সাও তাও সাকাসুন 25 বছর কিছু খাইলে নিয়াছাও ADC ke sab tang kasla o ADC sabu khlai 1979 no jokhon TT ADC act pass kha left front ni 56 numbers of MLS and only 4 numbers TGS MLA nung oboro khai gosi haide tangoi of hypocrisy. 1984 August maso 23 Agosto 6 dul unniting ha abro tang ko sia lepron kisu khaya 1978 ni sekang Tripura University tomani de 1987 tabung je Central University Tripura University Tripura rajani tabuk besir bak students आज होना परिवे MA पास खा MCom पास खा मास्टर डिग्री मान खा tabuk ani प्रश्न खाय मसे मोरल क्वेश्चन ता नों जे हिनो नों जे वांसु को लेफ्ट फ्रंट किछु खाया ngai नों जे परि फेमानि यूनिवर्सिटी आबो साबो खायमानि 1987 no बस सरकार तमानि प्रथम स्टेट यूनिवर्सिटी तारपरे tabuk सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2015 महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी तब MBB यूनिवर्सिटी कोमा स्टूडेंट्स पढ़िबोय पास आउट दं फैका तब नों साइ दं हाता जे लेफ्ट फ्रंट कुनु किछु खायनाया नंगो डाटा किसे सानामुसु त्रिपुरा राजनी फिशारिज कॉलेज 1998 sanamjaka establish kha 1998 sabo tomani College of Agriculture tabuk inda go ni lembu chora agor kora hoite tei pray 8-10 kilometer hakchal tabuk jekhane gobang na course poriman abo ar বহু student dong হাজার হাজার student আর পরিবই পাস আউট দং ফাইছে নং সাইতো তামো তাম খাইকেবা নর হইতাম থেকে 25 বছর আচ্ছা 2004 সাবতমনি ও রাজ্য লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট আবরো বনে নং তাতাল হিননাই ITI কলেজ খমুলুং মানে CPM কিছু খাইলেঙ্গে ফো ITI কলেজ খমুলুং 2012 কি খমুলুং ADC প্রশাসন IPF তে তমানি না বিজেপি নাতি প্রমথা পরিষ্কার দি খমুলুং জেনারেল ডিগ্রি কলেজ যে কলেজে তাবুক হাজার স্টুডেন্ট পাস আউট কক ব্রক সাবজেক্ট পড়িবই বহু স্টুডেন্ট আ জানি পাস আউট নই এই যে থাংনাই গো 18 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মান থানিব খমুলুং কলেজে পড়ি ফাইনাই স্টুডেন্ট মানখা 2007 2007 sini haus sab tomani oba ang kaisa ke goni baigla 1978 ni sekang o haste o totally si matro 4-5 ta college
tabuk general degree college sini se 22 numbers no por khai kelangka go left front government tin university kha কিছু খায়া tabuk edisi elakao prai 28 ta block 1978 ni sekang tar tongmani engkai o block sabo khailangka ang sudo matra example ino nini mandai hezamara jampui omohai block rogno je tangai o block elaka ni bisingo entire elaka terkai development engka development to chop khingnya nang tini no ang sorgasa kaithana kai to kaithang mangla bla tini no ang talsaka kaithana kai to kaithang mangla bla scientist rok apni bahiki talo thana nang rocket to ikhaya nango apni processing dirgo process khaise ter khayai thang namle thang mang namle সম্ভব কিছু ya সম্ভব everything is possible কিছু কিছু জায়গা তো অসম্ভব জিনিস বল ngai o development ka tunung development no sunuglia antang tino ko no mute ki sai to mane kamun kha kabang ma jaga nugo comment nugo 25 বছর tam khai kamar muncha nang asai mane hoito ba 25 বছর nia khona boyos nin selai chakra to nai okra to nai sungdi je long trial ni college sabuni amolo khomulung ni college sabuni amolo jompuni SDM office sabuni amolo chachoni hospital PSC sabuni amolo hesamani ngo PSC bo amolo azagani PWD office DWS office electric department office bo amolo katlamarani nini PSC bo amolo nini Jampui Hill ni primary health center bo amolo 2008 যত কিছু যে বামফ্রন্টে আমল সনাম যাগো অথচ নরক সাইতে উতাম 25 বছর কিছু নিয়া সাবনি কব बीजेपी ने कोनो नेता चिरको कोई साका जे 25 साल में क्या हुआ नों बिनि कक सोंनि सानाय 25 बছর तामुखा नों डाटा नायनि ओरिजिनल नों बुसु कबोय आंगो जाको ओ बिप्रानि दूर खैना बागै से ताखौते बुक संनो कक साइ दं डाटा नायदि कबुनो किसे चेरि नायदि ता कक्स मिसिल जमा भाइहरुले जों तामुक नुगै दं ओ आमलो आबनो तुलना खाइदि ननो तामो सामनि कक ताबुक तामुखा 6 বছর बीजेपी आईपीएफ लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट टंग्रो बीसीओ 2 बार टेट एग्जाम আর যা টেট एग्जाम যারা পাস আউট নাই বর্ণ ব্যাপক কোনো চাকরি যাব তিনি তাংনি ওকে 2022 নি পরে টেট एग्जाम নিয়া সিনি হাও আবকে প্রশ্ন ফাইলি আই যে তাকুতে বুক সাম এভরি ইয়ার যেখানে লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট টংগ্রো 2 বার খাই एग्जाम আর 2 বার রিক্রুটমেন্ট STGT STPGT apa to alat dapat tlang dapat tini tamni bagi হাজার শূন্য পদ 30,000 উপর শূন্য পদ 50,000 বেশি ওরে নাই ছাইরা তারপর 30,000 উপর শূন্য পদ নিউ পোস্ট কেস খাইয়া তাঙ্গে অবন তlang জায়গা আপনাকে তাঙ্গে শুনিয়াং নানি নাং অববত চিনি নরমাল কোয়েশ্চন চিনি নাং মানি তিনি এমপ্লয় কোন এমপ্লয় 60 বছর বয়সনি সাংনো দুইটা কামকে ব দুই দিন সাকাফান থৈতন একদিন সাকাফান থৈতন বিনি নুখুঙ ডাই এন্ড হারনেস খরকসা বরফ বিনি আ বরনি বদলা চাকরি মান তাবু বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইমানি করে বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী তংগ্রো 50 বছর নি পরে কোনো এমপ্লয়ি থৈ থাকায় বিনি লগতে ডাইন হারনেস সে চাকরি মাইয়া ম কর্মচারী নন ঠকমানি কগেদা বিজেপি সেন্টার ফাইমানি পড়ে নিনি সমস্ত পেনশন স্কিম পেনশন সিস্টেম টিছাই হকা তাও বাক্সা বাক্সা সানাসে তাকাই দমো বিজেপি সেন্টার দङ আবন বাগै जों বিজেপি বাই मा কথাও তাতাল बीजेपी सेंटर तंग बायनो स्टेट चाकरी मान खानके
BJP 센터로 2014 시민어 때 2018보 라디오 거 BJP 동 땅이 많이 났어. 어버 normal moral question 파이다. 버럭너 땅 가이 따tal 꺽 바이 때위샤 모토기만 버럭너 바이게 때위샤 비브란도 가이 बुट जीटीमान बुट पाइखांगा निर्वाचन पाइखांगा नीला आरके दिल्ली शिलं चुप खै तंग तंग नै मतामल खन अब बरगन ठकाइ मानि पॉलिटिक्स खाइ दं ओसकाम काइसा नुखा तिब्रा मथनि सुप्रीम मानदाइनि खरां हल ए ओ जागा अहल खुजाकि खरां हल खरां कक थाय अब कक बर बाक्सा साउ सीपीएम ने आमला ज तो कमारि सिका निनि खरां हल सनाम क्लांनाय से सीपीएम लेफ्रन गवर्नमेंट आ हल बुजावि साइ दङ रूपश्रीनि रेस्ट हाउस दशरथ भवन गोबां मा जागावो अबहाय हल लक्षनामखा आ हल बिसिंगा हाबै मीटिंग खाइप्रुचे बीजेपी तिप्रामथा ते आईपीएफ नि लिडार टाइम साबा 25 बছর কিছু বাং খাইয়াছো गाय खोक चित्रा साजाकतिं नाकि बीजेपी नि केबो खालाय फिके आबो खैतां कि नॉर्मल क्वेश्चन बरंनो बिप्रांत खायै सोशल मीडिया नो यूज खायै जतो सोशल मीडिया एका आं जतो सोशल मीडिया नि कक साइदों एमन बहु सोशल मीडिया दङ जे सोशल मीडिया नांमाने कोनोके फुनुग्लिया नांगिया कोन सिबि फुनुग दंखा गुबुनो फुनुग्लिया तातानो सिबि फुनुग दंखा केबोबा रांबाय किसमि सामानखा फुनुग दंखा ब्रुम 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 तांनि अब सिनि कैसा ताइनाय सतता हिनि जिनिस तो कैसा तंगलाय जे कोनो पेशा खाइले जे कोनो प्रोफेशन दंले सत चिंता सत मानसिकता कुबोई अब तो तंग नांगले जों ओ बेलाइन दमनि मानिरनो जों नाहा थाखले जतया बहु मीडिया दङ जारा कष्ट खाइ निजिनि याखुं बचावै गुबुनो फुनना चेष्टा खालायो फुनुगैबो दङ किन्तु একটা অংশ निनि क्षमता ते रां आजागा माथा नुवाइना बाद दं अब बनि दुसिया बनि कक साया हांखायनो बनि कक फुनुगि हांखायनो फुन खाइ ट्रेड दिसनाय बनि चाया ककनो बनि एरें ककनो आगि कक ताताल सामानि ताबु कुबुइ मान कमानो फुनुगि दिखानि नि चेनेल बिसिंतै बा बिनि चेनेल बिसिंतै फुन थांसिनाय बीजेपी तिप्रामथा आईपीएफ नि लिडार नि बखातै तामने बागनो अपनो चाला तामने बागनो अपनो फुनु माने कुबुनो ता फुनु दि बरक बिब्रांत माने जे न्यूज अपनो फुनु दि तातानो फुनुगि दंदि जाते जुब समाज कारण ओ बयस बरकखा बिब्रांत दङु एडुलेशंस पिरियड 14 15 16 17 18 20 22 25 বছর বয়স পরিপক্ক মিমে न्यांगै सुमने बिब्रांत दङु बोनो बिब्रांत होइदोंदि तांगै लेखा फरांलिया तामै बागै फेकजनाय माने पंगना नांखा बांना नांखा तामै बागै एमप्लॉयमेंट लांजागिया तामै बागै 1,58,000 नि ताबो 1 লক্ষ मात्र 37 38,000 तामै बागै 19,000 चाकरि कमी थाना नांखा तामै बागै मानेखरनि दाम डाबल ट्रिपल थाना नांखा तामै बागै बिथि बरनि दाम डाबल ट्रिपल थाना नांखा तामै बागै कर्मचारी र आगि 60 বছরनि एकदिन सिगां थैफानो एखाने डाइन हैंडनेस मानो ताबुक तामने बगे 50 বছর पुंखाइनो आबो लाइखिनो डाइन हैंडनेस मान्या आबो रंहाय तामने बगे ओ मीडिया र फुनुगिया तांगि सुनिया नों जदि कुबुइ मीडिया नों चतुर्थ स्तंभ हंखाय नों अबनो फुनुगि ताखुते को हयतो बानिनि कामाय उपरि
kamai onlama tinglak gitu nung thui muk tui thangan short poto tongmani nung thui muk tui thanai horo thui tension tonglak kintu nung jodi bipote choli khangkai buin theni rang nama gang khangkai rang chabu jodi no hamere sing thonai ubunyo kai funuklia sipem ne misila kata tatang sidi o cinta dar tongkhangkai tini 5 থেকে 10 বছর পর অবন রেজাল্ট নম মানজাক নাই 2024 যদি বিজেপি গভর্নমেন্ট অফ তাইসা ফাইকাই অলরেডি বড় অবিন্ন পেস খাইখা রাজ্যসভা টেলিকমিউনিকেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নং খরচা ইউটিউবার সোশ্যাল মিডিয়া नि जुगाव চাকরি বাকরি কरै কোনো কিছু কरै ইউটিউব কাইসা খুলগৈ কষ্ট খাই নং উপার্জন পায় অবন পর্যন্ত তাবুক নরেন্দ্র মোদী সরকার টেলিকমিউনিকেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তুবুই অ ইউটিউব চ্যানেল আং মোথাংনে লামা তুবুই দङ তামো হিন আজাকা সাজাকা কারেন্ট ইস্যুস কারেন্ট টপিক আবার উন্নতি ইউটিউব চ্যানেল উনা রক বরক সাইমাংলা তাবুক টেলিকমিউনিকেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নাইনি দি অব বরক খাইনাই কারণ বরক নাইও যে বড়রক বংনি ইশারা বাই চলিনাই বংনি ইশারা বাই চলিনাই বসানাই হিননাই মুনিদিংকে মুনিনাই কাপদিংকে কাপনাই উমতি হাই চ্যানেল লক্ষ্মী সে বং চলিমাননাই নং খরকছে ইউটিউবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউটিউবার মাংলাক ইন ফিউচার আং তিনর জায়গা সাইদম তিনি 20,000 30,000 50,000 1 লাখ 5 লাখ যেসব মানখা কোনিক অমবাই হয়তো বা ওয়ান টাইম নিয়ে প্রফিটিং আনা কিন্তু নিনি লাইফ টাইম নি বাগৈ ইউটিউব ন যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট যারা মিডিয়া হাউস আলো তখন ন বন্ধ খাইনে লামাও ব তুবুই দङ ও নরেন্দ্র মোদী বিজেপি যদি ন তাইসা গভর্নমেন্ট ফাইকাই আবো খাইনে খাইনে নাইদি সার্চ খাইনে গুগল টেলিকমিউনিকেশন নি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তাম সাজাক তাম সিজা আবনি বাগৈ না অকম তাঙ্গি সাবা যে কোনো বিষয় যে কোনো সামর্থ্য থাকতে নিও সততা রাখবি বা পলিটিক্যাল লিডার নি মানো বা সোসাইটি নি সামর্থ্য নি মানো বা টিচার নি মানো বা কর্মচারী নি মানো এনি প্লেস হতংদি কিন্তু সব চিন্তা সব ভাবনা কুবইলা মানো রাইট ট্র্যাক ন চংনা চেষ্টা খাইদি উনিয়াখে সালসা কমাকা মানে অরয় পরয় শুন কোন কামারায় যে বিজেপি সিএএ তুমুখা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অ বিজেপি ন সমর্থন খাইনাই কেব উপরওয়ালা তংই সাইরিখা বিজেপি কাহাম খাই দেব মানগরাম বিপ্লব দেব 22 কোটি সানমা জাগাও 30 কোটি রাংরি খাইনছো अब तो कहाम अब हामी हिया 22 कोटी नि जागा 30 कोटी रिखामे तो कहामला अब चिंता खाइदी 1,18,000 गभर्नमेंट एम्प्लॉय दमानि तामने बगे 1,38,000 19,000 कमी थाना खासा नरा किसिसा जागा फनो रिखा काहाम हिनै ते गोबां जागा ब तलांनि थाखा लुकसान खायो साबने लुकसानाबो बिप्लब देनि लुकसानया नेनि आनि राज्यनि 40 लाख बरकनि एडीसी आमचे तंनाय 3% नि लुकसान जोंथ घटना लुखा तिप्रामथानि एमडीसी तिप्रामथानि सुप्रीमो खबै ओ बीजेपी रां रोयांगै कर्मचारीनो 4 बार 5 बार लेट बेतन मारिखा 1 तारिखो बेतन हाय बेकारि 15 तारिख 16 तारिख 17 तारिख बेतन हाबिखा आप्रो तिप्रामथानि एमडीसी रक सामानि ईएम रक सामानि बीजेपी सिनि मानथाय रांरिया राज्यपाल बाय मालाnya थांपुरो राज्यपालनि नक बुजकाङो आसुकलाय मातंखा पारमिशन दिजागिया ngai tabon लोकसभा निर्वाचन बुजकांखाय শুধুমাত্র ভূত মানা বাগে প্রচার খাইছিনাই बीजेपी अच्छा है বিপ্লব দেব अच्छा है नों যখন 6 জন সিএনএ আন্দোলন 3% গুলি কবজাগো आपके चिरिखं नाइ 3% बखामान नामागै 3% थानचांदि ताबो इताम साका बीजेपी आईपीएफ 3% थानचांदि ब जागा तलांत तरक खायै
BJP ungsok rina nai tong no je BJP no nong nase jagai je BJP no nong chaja yang jagai uf tabule CPM khaimanya kho party office bokok jago CPM ni meeting thangkaino rabar bagan chok jago pukur ni a buthar jago nogo phana hori jago NGO ti parama thapan khaisi hin nang thamani nono tam khai tlang ka tabu NGO hinte ne tabu khai pai chune BJP ni tu yongo se bakari pachu nang tak tu yong na de yong na nya ka nang keluk kha yong na ka kun ro কিন্তু তুই কুতুকো কলাইছ নি বিজেপি ইনকা এমন একটা রাজনৈতিক দল বা নির্বাচনমুখী একটা রাজনৈতিক দল নির্বাচন পুরো হাজার বড় প্রতিশ্রুতি নাই হাজার কাহাম কক ফনুক নাই এমনকি কাবুই ফনুক নাই কিন্তু নির্বাচন পাই থাকা কাই নং যে একটা ভোট দিমানে মূল্য অব বরং মূল্য না রাখিয়া ডেমোক্রেসি বিলিভ খায়া বড় और राजनैतिक दल बायदिनि तिप्रामाथानि सुप्रिमो खोथाय दिफिका नों व्यक्तिगतभावे सिद्धांत नारि ताको आं कुमुद देब्रह्म सामाबाइया कोनो राजनैतिक दलनि पलिटिकल लिडार सामाबाइया तामो गतिखा 6 बছर तामो कक साइतन आगि तामो कक तंगानि ग्रेटर तिप्रालेननि राइटिंग मायाखाय ग्रेटर तिप्रालेननि रिटेन मायाखाय কোনো দল বাই থানি আনসাও এগ্রিমেন্ট ন ফোন গই তাও ভাও তা কক সাইতো তাম रिटर्न मिला ना राइटिंग में दिया ना तम राइटिंग लिखा नंग जे सामने ग्रेटर टिपाले राइटिंग लिखा आंनि एग्रीमेंट न काहाम दा हामे दाबो सारा थांगे आ एग्रीमेंट ताम सैजाक तम आबो सनाय ग्रेट আর তো গ্রেটার টিপালেন থাইসা শব্দ করি টিপালেন থাইসা শব্দ করি এমন কি টিপ্রাসা ও শব্দ ওয়ার্ড থাইসা করি তাম রিটেন লিখা না মতাসা হাইনা হাই বরণ ভাওতা বরণ বিভ্রান্ত খামিন ককে দা নন যেহেতু বড় বিশ্বাস খাই দङ नोङो বিশ্বাসनि सुजुग ना हारै बरণ तातालता थंदे नन जेहेतु बड़ বিশ্বাস खाई दङ बरণ कुबुई बाय लामात लांदे बरनी काहाम नाय किन्तु बीजेपी कोनो दिनो फाना बरकनि काहाम खाया अब नंसिओ तिनि तामनि बागै नों बीजेपी थाना बिसिनि कक के बसाइनिया बिसिनि कक बहुत तंना जोंहाबो सुदु मात्र आइडिया खायमोन आं अकक सानाय दा खक्सं नरक आसक जरा खानाय दङ Sini ex-MDC kumud debrmani kuktui nangkukmani jorao nangkukmani koglamo bo tini tokamo sini kesaro kokngkha belekne most important kaisa bo ojagao muitu khlairalangni saitokha abongkha after parliamentary election 2024 Bharat hakotorni simi YouTube je salugui tongnai যে নাই টংনাই বড় যতন ক্লোজ নানি থাং দङ তামনি মালে টেলিকম এমেন্ডমেন্ট বিল অবনি প্রভিজন দङ गेता kokngkha tomungno o tabukni jorao tabukni www.com ni jorao social media nongkha tiprasarokni jotni slai बेसी खायै कम्युनिकेशन नि लामा ngै tongkhangkai nini tiprasarokni communication ni lama no tum muthubui rekhangkai obonorok sada sajaknai TMB News and Entertainment Channel ni bukhaktei tai jotto nai tongnai kok kothang TV channel ni bisingti khayai obo tinini belekni sumung kotor borok manang ex-MDC kumud deborma obo belekeno kaham jorao muitu clear mani bagai belekeno hambai margo haike nai tongnai jotono tabu 51 minute lai tongkha longno lokha phia kaham kuk kok mugromno
tui finally sungsai to go Jeffrupano norok naina ni bagi koinai via Naya Sirino, Knaya Sanino, comment of Simeni, Abo, Olpo Bida Poinkor Kahai, Bangla by Cases Hop to Tongmani, Words Tongmani, Kok Tongmani, Abo Kahai Nai. Okay, Kaham, Punani Tangtaniwo, Tamos Haka, Nasanayako, Tamo Yaprana Naika, Abu Yas Yasayako, Sakano, Naya, Nay, Mokan Puro Witong like Jao, Tabuk ni Zorabo, the Prasarok specially. সাবধানে আবো ব ক্যাটাগরি নি বড় বড় আবো সাইমিয়া অথচ সোশ্যাল মিডিয়া সারা তাবুকনি অজরা বানচিলাইনি নি বেলাইখেনো সালজানো নেট অফ উংরিডি তামু ওয়ান সুথাই তামু ওয়ান সুকমু বুখাও ফাইथा অজরা অনো সোশ্যাল মিডিয়া নি বিসিকটি তিনিনি অ তাবুকনি পার্লামেন্টারি ইলেকশন নি সিজন ব কক কাসারখান নি বাগै ওয়ান সুগি নাইনি বাগै কয়নাই তাই ননি ওয়ান সুমারকনো কমেন্ট খাयै Norong ni one summer share kind of bagi koinai jeb mansa comment khadi jeb mansa comment khadi jaja khangkai share bo khadi siri sar komod depor mano bele bele na hambai khulumka tai jot tonobo khulumka lamsogo haino hai tebo oboti khai koglam pandano norok naina ni bagai logirna ni bagai jotono no hambai terini o koglam no sing oron mo thagrasine jotono no horka